प्रचार करुछु भक्त कवि रामदास विरचित दाढ़ता भक्तिर बंधु महांती संवादर द्वितीय भाग। बेतार संपादना डॉक्टर रवीन्द्र कुमार बिहारी, पूर्वाभास झरणा दास, संगीत परिचालना ताराकांत पंडा, प्रयोजना दीपक सामंतराय। बंधु महांती भक्त और भगवान अभिन्न। क्यों भक्त निजको भगवान को दासानुदास मन करे तो केही सखा बोली डाके। भक्ति मार्ग रे तेणु सख्य भावर एक विशेष स्थान रही। बंधु महांती चरितरे श्री जगन्नाथ सहित तांकर संपर्क द्वापर जुगर कृष्ण सुदामांक बंधुत्व को स्मरण करे दिए। जाजपुरर बंधु महांती दुई पुओ झियो और पत्नी को नहीं तांकर छोटिया संसार होइथिले मध्य गरीब बंधु महांती कुटुंब प्रतिपालन थिला अत्यंत कष्टकर। से वर्ष पुणी अकाल मरुड़ी पड़िला। पिलामानक तुंडरे मुठे आहार दे पारले नहीं। से किछि दिन भोक उपासरे कष्टरे रहिला परे बंधु महांती स्थिर कले तांको नीलाचलिया बंधु घर को जिबे। 60 पौटी मुठाए तो मिलिबो। मन कथा से पत्नी को कहवा परे दुई पिलांकु धरी एई दंपति पहुंचिले श्रीक्षेत्र रे। मात्र मंदिरर सिंहद्वारर भीड़ देखी से भीतर को प्रवेश करि पारिले नहीं। रात्रि घनै आसिला। पत्नी को कहले रात्रिटी विश्राम नहीं सकाळु बंधु घर को जिबा। सपरिवार से माने जाई पहुंचिले श्री मंदिरर दक्षिण द्वार पेजनला पाखरे। क्षुधार्थ परिवारटी पेजनलारू मुंदे मुंदे पेज पीवा आरंभ कले। किंतु 60 पौटी भुंजुथिबा बंधु तांको बंधु को पेज पिउथिबार देखि कोन नीरव रही परिबे। गतकाली शुणुथिले बंधु महांती संवादर प्रथम अध्याय। द्वितीय अध्याय रे सुनिबा भक्त और भगवानक मिलनर मनछुआ उपसंहार। किछि दोष नाही बिना दोषरे दंड देले बुझिबे मोर प्रभु थिले। बंधुक बांधी घेनी गले बंदी मंदिरे बंदी कले। एणु तो जहा कले कर अन्य शरण नाही
ଲୁଚି ଯାଇ ସେବକ ବେଦନା ନ ସହି ତକ୍ଷଣେ ଗରୁଡ଼ ଆରୋହୀ ଗଗନ ମାର୍ଗେ ଉଡ଼ି ଯାଇ ବିଜେ ଖୋରଧା ରଥିପୁରେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରର ମନ୍ଦିରେ ସ୍ୱପନ ମାର୍ଗେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଶୁଣରେ ରାଉତ ବୋଇଲେ ମୋ ଘରେ ବନ୍ଧୁ ଆସିଥାଇ ସେ ନୀତି ଉପବାସେ ଯାଇ ତାହାର ଯାଜପୁରେ ଘର କୁଟୁମ୍ବ ଘେନି ସଙ୍ଗତ ବନ୍ଧୁ ମତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ମନେ ଆସି ଯେ ଥିଲା ମୋ ଭୁବନେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଜନ ମୁହିଁ ଦେଲି ତୋ ବାପ ଗଣ୍ଠି କି ନାସିଲି ସେ ରତ୍ନ ଥାଳି ଗୋଟି ମୋର ଥିଲା ଯେ ବନ୍ଧୁର ପାଶର ତାହାକୁ ଚୋର ଦୋଷ ଦେଇ ଧଇଲେ ତୋର ଲୋକ ଯାଇ ଏଣୁ ମୁଁ କହୁଅଛି ତୋତେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବୁ ତୁ ତରିତେ ଏଣୁ ମୁଁ କହୁଅଛି ତୋତେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବୁ ତୁ ତରିତେ ବନ୍ଧୁକୁ ବନ୍ଦିରୁ ଫିଟାଇ ଚରଣ ସାଙ୍କୁଳି କଟାଇ ବିନୟ ହୋଇ ପାଦ ତଳେ ସ୍ନାନ କରାଇ ତୀର୍ଥ ଜଳେ ପିନ୍ଧାଇ ସୁଝି ନମ୍ବର ଖଞ୍ଜିବୁ ନାନା ଅଳଙ୍କାର ଦେଉଳେ ଖର ସୋଧ ପଣେ ଶାଢ଼ୀ ଯେ ଦେବୁ ତୁ ଆପଣେ ହେମନ୍ତ ବୋଲି ଛାଟି ମାରି ତକ୍ଷଣେ ଗଲେ ନରହରେ ପ୍ରଭୁ ମହିମା ମନେ ଗୁଣି ବାହାରେ ବିଜେ ନୃପମଣି ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ ସକଳ ବୁଝାଇ କହିଲେ ବନ୍ଧୁ ପାଶକୁ ବେଗେ ଗଲେ ବନ୍ଧନ ଫିଟାଇ ବୋଇଲେ ବନ୍ଧୁକୁ ନେଇ କଲେ କୋଳ ହୃଦେ ଲଗାଇ ମହିପାଳ ବୋଇଲେ ଧନ୍ୟ ମୋ ଜୀବନ ଦେଖିଲି ତୋହର ବଦନ ଇମାନେ ଦୋଷ କଲେ ଯେତେ ସକଳ କ୍ଷମା ଦିଅ ମୋତେ ହେମନ୍ତ ବୋଲି ଭୁଜ ଧରି ଶିରେ ଢାଳିଲେ ତୀର୍ଥ ବାରି ଦକ୍ଷିଣ ପାରୁଷରେ ଘର ତୋଳାଇ ଦେଲେ ନୃପବର ଭୋଗ ଖଞ୍ଜିଲେ ମହାରାଏ ଖୁଆଓ ପୁତ୍ର ନାତି ଯାଏ କୁଟୁମ୍ବ ଘେନି ସଙ୍ଗତରେ ଶ୍ରୀ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ସେବାରେ ଭାବକୁ ନିକଟ ଗୋସାଇଁ ଅଭାବ ଜନେ ଭେଟ ନାହିଁ ଏଣୁ ପାମର ରାମଦାସ ଶରଣ କମଳା ବିଳାସ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଗୀତେ ରହି
दाढ़ता भक्तिर सामृते मन चैतन्य संवादे बंधु महांती दाढ़ भाव वर्णने नाम त्रयोदशोऽध्यायः। प्रचार कलु भक्त कवि रामदास विरचित दाढ़ता भक्तिर बंधु महांती संवादर द्वितीय भाग। ଏହି ଭାଗରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିଲେ ଶୈଳଭୌମ ମହାପାତ୍ର, ଅରବିନ୍ଦ ମୁଦୁଲି ଏବଂ ସେଲୁ ମହାନ୍ତି। ବେତାର ସମ୍ପାଦନା ଡକ୍ଟର ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବିହାରୀ, ପୂର୍ବାଭାଷ ଝରଣା ଦାସ, ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳନା ତାରାକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ପ୍ରଯୋଜନା ଦୀପକ ସାମନ୍ତରାୟ।